Ayan na, ito yung bago nyong clutch component, release bearing, tsaka yung shift fork. Ayun yung shift fork. Ito yung lumang shift fork. Ayan o. Ayan, lawang. Ayan. Ayan yung lumang release bearing. Ayan, ito yung bagong luma. Yung luma. Ito yung bago. Ayan. Asan yung luma nito? Yung nagagawa ng mga yun yung bagong shift fork. Ayan. Bagong shift fork. Ayan. Kitang-kita yung mga QR codes. Ito yung lumang dual clutch. Pinalawang yung bagong luma, bago. Sir, ito yung sport mo, nakakabit mo sir yung clutch mo. Yan, yun yung bago. Ito ang luma mo. Kasama na yung sir yan. Ito yung bago, nakakabit na o. Spiral mo kayo saan yan? Oo. Yan ako. Tapos kuskusan? Yan ako. Nakakabit na o yan ah. Yung bago. Yan ako. Status code.